Okay, guys, today we will discuss about the homework on exercise 12D, that is the word problems on maximum and minimum value for the derivatives function for the further differential. So we will discuss about 6 numbers here, number 1, 2, 4, 6, 10, and 15. So let's go for number 1. Okay, the sum of two numbers x and y is 82. Find the maximum value of its product p, where p equals x times y. Okay, so this is quite simple, but if you don't know how to do it, will be a nightmare for you. Why? Because what on earth I have to do here? Okay, so the sum of two numbers x and y is 82. So we know that x plus y equals to 82, right? And find the maximum value of its product p, where p equals x times y, right? Product means the multiplication. So p equals x times y. But what you have to do now is try to find the p of maximum, right? The maximum value of p. So what you need to do next is, okay, first p max something. Now you have to substitute. Substitute either x or y, up to you. But in my opinion, you better substitute y. In terms of x is better than in terms of y, to make the confusion less. Okay, so y equals 82 minus x, right? I just put the x on the right side, and then I have to substitute here, and then here we go, right? And then you change the y by 82 minus x. And then after you get that, so p equals 82x subtract x squared. And then you can find the maximum point now. So remember, what is the maximum point? Where the dp, the derivatives of the object, or as the subject of the equation, equals to 0. So dp, in order to reach the maximum here, so max or minimum, or it's stationary, we don't know, but the question is asking you for the maximum, so just put faith on it. So the p maximum will equals to dp over dx, right, equals to 0. Just substitute 82 subtract 2x, right? You just derive the answer. 82x becomes 82, x squared becomes 2x, equals to 0, right? Now 82 equals 2x, right? So we get the x is equals to 41. Done. But the question is not asking you for the x. The question is asking you for the product, the maximum product. So you have to substitute again to the p. So p equals, you can use either this or this, up to you. I think you better use this. 41 times 82 minus 41. So 41 times 41, right? So 41 times 41 is 1681. That's the answer. And there will be no more answer, no more higher answer about this. Okay, that's for number 1. Let's go to number 2. Okay. Whoa, okay, that's quite challenging. We don't have the number at all. No number at all. Wait, so how do you do this? Okay, we have to understand what is reciprocal. Okay, find the minimum value of the sum of a positive, so the sum of positive number s and its reciprocal. So for example, the sum is s equals a positive number p plus 1 over p, right? That is the answer. I mean, that is the equation, right? The sum, let's say the sum is s equals p plus 1 over p. And the minimum value, so either minimum or maximum, the ds over dp is always equals to 0, right? That's the rules. But we have to change the pattern of the s first, the equation. I can write s equals p plus p power -1, right? So that will be the first rule in order to derive, because we cannot derive 1 over p easily.
Yeah, you have to change the 1 over p becomes p power negative 1. Okay, next, after you do that, just change 1, right? P becomes 1 minus p power negative 1, p power negative 2, right? And that is the answer. And it is equals to 0, right? As always. So 0 equals 1 minus p power negative 2. Put to the left, p power negative 2 equals 1. So, or 1 over p square equals 1. So the p square equals 1, that's it, right? And then the p equals square root 1. So the p will equals to 1, right? And what is the sum? The minimum value, okay, so the minimum value, the s will be equals to, sorry, I don't have enough space here. I have to change this. I have to move it a bit on the top. Okay. So the s will equals to 1 plus 1 over 1. 2. This is the smallest possible number. Coba yuk lihat yang lain bisa nggak? Coba yuk gantiin aja. Kalau yang angka yang lain 2 misalnya. 2. 2 plus 1 over 2. 2.5. Oh, I want to put the negative one. Negative number. Minus 5. Plus. Nggak bisa. Positif kan? Coba angka yang lain lagi. 1.1. Plus 1 over 1.1. Pasti 1.1 something, right? So, the smallest possible value of the sum of positive number and its reciprocal will equals to 2, right? So, ini harusnya sih bisa plus minus kan, tapi karena dia positive number, kita ambilnya p-nya 1 gitu. Ya, kan mungkin ada yang mau nanya nih. Misalnya kan root square root 1 is equals to positive 1 or negative 1. But again, this is positive number, so I just keep on track. P equals 1. So the question is answered. Okay. I don't know whether you have in your class you ask are there anyone that ask this kind of question? If you are asking this kind of question, you are one step ahead from the other. Okay, ini udah lumayan kalau kalian udah nanya, oh kan plus minus 1 gitu ya. Okay, next I will copy this to as usual Word. By the way, Darren on cam ya. Kalau udah balik toilet cepet on cam. Wah, ini ke toiletnya ngapain dia? Darren. Oke, nggak tahu orangnya kemana. Chat dulu. Okay, next. Number 12D udah. Number 1 and 2. Wait, lupa. Harusnya begini. Di circle numbernya. 1, 2. Okay, now 4. Kita lihat ya, number 4. Copy, delete. Number 4. Sekarang kita cek. Nah, ini udah mulai word problems. Udah yang benar-benar harus gambar. Karena ada rectangular box. You need to draw in order to make the question sense. Make sense about the question. Okay, now number 4. Okay, a rectangular box has a square base of side xcm. The sum of one side to the of the square and the height is 15 cm. Okay, a rectangular box has a square base. Okay, we have a rectangular box, square base. Jadi base-nya bentuknya square, right? Ini xcm, size-nya x, and then dia 3D, gitu ya. Right, there you go. And the sum of one side to the square, one side of the square, ya satunya, and its height, kita nggak tahu height-nya berapa, is 15. Oh, langsung ketahuan. Langsung aja masukin 15 minus height, right? 15 minus x. Get it? Soalnya, sebenarnya mau tulis gini boleh. If you want to write like this, is okay. But I think you better write in one variables. Okay, so height equals 15 minus x. See? Ini kita udah langsung anticipate sebelumnya. Express the volume of the box in terms of x. Oh, volume. We use this expression to determine the maximum number, the maximum volume of the box. Okay.
I want to make it more lighter sih, smaller, biar muat nanti. Tapi kebaca sih tetap. So the volume. Oh, what is the formula of volume? Volume of the box will be base times length times height, or LBH or HLB or anything. So the volume in terms of B, breadth is X, length is X, height is 15 minus X. So X times 15 subtract X, right? So X squared, 15 minus X. So the V will equals to 15X squared subtract X cubed, right? Now, what you need to do next is try to find the maximum volume of the box. So in order to reach the maximum or minimum or stationary, okay, you need to derive the V. So the dV over dx is equals to 0, right? Okay, we don't have enough space. I just put it on the right side. dV over dx is, okay, 15x squared, so becomes going down 15 times 2, right? 30 x power 1, right? I don't have to put the 1, subtract 3x squared, right? This one, 3x squared is equals to 0 because it has to be 0. This is the rules of stationary. Okay, now you divide everything by 3x, right? No, 3, better. Why don't x? Because I need to factorize. So 10x subtract x squared equals 0. You can factorize, right? So the answer of first x is equals to 0, and it doesn't make sense, right? Because it's on the word problem. And the second value will be 10, right? So why it is not acceptable? Because, ada yang bisa jawab nggak? Kenapa x-nya 0 nggak boleh? Anyone? Siapa aja bebas? Nanti volume 0 jadinya. Iya, kalau x-nya 0, volume 0, that's right. Aneh, nggak mungkin ya. Orang ada barangnya kok. Okay, because it is a real world problem. So you pick 10. The question is, the maximum volume of the box. Ya udah, Vmax langsung masukin. Vmax equals to, ini pakai yang mana nih? Bebas ya, suka-suka lu ya. In my opinion ini masukin yang ini aja. Pokoknya dari sini ke sini sama aja, ya. 15 times 10 square, kalau yang bawah kan udah mentah, minus 10 cube. So 1500 subtract 1000, right? Ini kan 100 times 15, jadi jawaban mix minimumnya 500 meter 8 cm cube. That's it, done. Number 4. Sekarang number 6 kayak muat ya. Saya taruh number 6 di sini. Wow, oke. Okay. Dia ada hemisphere and apa itu namanya? Cylinder. Oke. Okay. So we do hemisphere and cylinder. Turunin sedikit fontnya, font size-nya. There you go. Oke, a solid ya. Jadi dia minta volume enak. Kalau volume enak. Kalau misalnya dia ditanyanya surface area, nah itu yang rempong tuh. Tergantung bentuknya kayak gimana. Tapi kalau volume ya, you mau open bottom atau enggak, ya tetap sama volume. Gitu. Oke. So, capek kan. If the total surface area of the solid. Oke, berarti semuanya ya. Ini, terus curve surface, sama circle-nya. Right? So, the total surface area, I tulis dulu di sebelah kanan. Total surface area equals, atasnya kubahnya ya, itu kayak dome-nya. So, the area of hemisphere, hemi itu setengah ya. Kalau sphere itu full. Hemisphere plus the area of curved surface of a cone or of a cylinder yang ini, kalau lihat botol yang lengkungnya ini ya, yang ngelengkung, and then plus by the circle area bottom, karena dia solid full ya, dia nggak ada hollow-hollownya, plus by the area of circle. Kita keep dulu ininya supaya tahu. Oke, area of hemisphere satu-satu kita list down gitu ya. Nanti in total 180 pi. So in terms of pi jangan keluarin. Area of sphere itu berapa ya? Nah, ini harus hafalin nih. Kalau ada sphere, area-nya ini sphere Xbox punya logo ya, kayak dia kan Xbox ada gini. Nah, pi 4 pi r square, hafalin.
volumenya 4/3. Ingat ya yang dulu sec2 pi r cube. Okay, so since the question is giving you the pi, so you don't have to change any pi. Ya, okay. 1/2 times 4 pi r square, right? Setengahnya bola, ini kan setengahnya, gitu. Okay, so 2 pi r square. And then area of curved surface. Ingat nggak area of curved surface? 2 pi r height. Ya, kenapa? Saya selalu bikin pakai ini. Kebetulan saya lagi ada kertasnya. Misalnya ini ya, kantong angpau, bentuknya rectangular, right? Semua buka, lihat webcam ya. I will stop the sharing. So when you look at my webcam, you can see that this is a rectangular form. The rectangular form is bent into a curved surface, right? So the curved surface area is equals to the area of rectangle. The area of rectangle is base, right? This one, breadth, length times height or breadth, up to you. But in terms of cylinder, the length or the breadth will equals to its height, right? I already present you sometime, more than one time, I think. So this will be the height of the cylinder. See, when this is the height of cylinder, so it is the circumference of a circle, right? So look, there you go, become circle. So circumference of the circle times by the height of, no, sorry, circumference of circle of the cylinder, right? Circle here, multiply by the height of the cylinder. Okay, that's the rule. So that's circumference 2 pi r times by its height, right? Okay, let it be. We don't know yet. 2 pi r height. And area of the circle, bottom, right, bottom part, pi r square. Pi r square. Or 1 pi r square, right? The total surface area is 180 pi. Ingat. Yes? Saya lagi mau share screen. Oh, okay, thank you. Lupa. Thanks ya. Nah, ini dia. Saya tadi tulis-tulis begitu. The area of hemisphere half times 4 pi r square. Tadi udah ada hemisfernya. Kalau curved surface kan tadi kelilingnya circumference times by the height. So 2 pi r height, tulis ulang di sebelah kanan biar lebih kayak enak aja gitu ya. And area of circle is pi r square. Right, as usual, area of circle yang bawah ini. So, if you add the total area, total surface area, so 2 pi r square plus 2 pi r height plus pi r square. Right? Ini tambah ini tambah ini. So the answer yang bisa kita gabungin 3 pi r square, right? Udah, nggak bisa lagi ya. Equals to 180 pi. Oke, keep dulu di situ. Oke, now kita bagi dulu, kita simplify dulu ya. Divide by pi. So 180 equals 3r square plus 2r height. Oke, keep dulu di sini. Nah, ini udah yang yellow nih, artinya udah intermediate punya nih. Dia minta volume of the solid. Astaga, volume itu apa? Berarti volume is volume of a hemisphere plus volume of cylinder, right? Volume of hemisphere setengahnya lagi kan, setengah kali 4/3 of pi r cube. 1/3, 1/2, right? Times 4/3 pi r cube plus cylinder. Cylinder itu ingat volumenya pi r square height. Ya. Waduh, ini mau diapain lagi nih guys? Capek banget mau kerjanya. Oke, tulis dulu rapi-rapi. 2/3 pi r cube plus pi r square height. Right? Nah, yang jadi problem ini masih apa namanya? Masih ada r, ada height, ada r sama h. Yuk ganti dulu. Ini r-nya berapa atau height-nya berapa? Ini opini height-nya lebih gampang dicari. Ya, keep ya. Jadi total surface area ini ngebantu kalian buat apa? Buat nyari height-nya atau r-nya. Tapi kalau mau nyari r sih setengah mati sih, r-nya ada 2. Kalau height lebih gampang, cuma 1 kan. So, saya tulis ini. 2r height equals 180 subtract 3r square, right? So, height equals
180 over minus 3r square, 3r square, ya benar, 3r square over 2r. Right? Udah, lu taruh height-nya ke situ. Ya. Ini height-nya kita substitute ke sebelah kanan. Yang tadi juga kan substitute, right? Nah, ini di-keep dulu nih, dikotakin. Nah, yuk masukin ke sini gitu. Ya, so volume biar kita dapat in single variable, ya. 2 over 3 pi r cube plus pi r square times by 180 minus 3r square over 2r, ya. Baru dia bisa dimaininnya gimana? Di cross aja ini r-nya. Lebih aman, lebih kayak simple. Ya. 2 over 3 pi r cube plus pi r langsung ini over 2 ya. Over 2 berarti taruh di sini aja deh gitu. 1 over 2 180 pi r minus 3 pi r cube. Bener gak? Ya. Oke, kita baru bongkar satu-satu lagi. Capek guys. Iya capek, tapi worth it. 2 over 3 pi r cube plus 90 pi r, right? Pi-nya kok ada? Ya pi kan tetap in terms of pi nggak apa-apa. Pi itu kan constant, right? Bukan r, bukan a variable that has different answers. Kalau r sama height kan bisa beda-beda jawabannya. Minus 3 over 2 ya. Pi r cube. Waduh, angka jelek banget nih. Ini kita samain denominatornya biar lebih simple. Ini setengah mati ya kerjanya ya. Harus admit. Ini jadi times 2, right? Biar jadi 6 gitu. Ini times 3, right? Biar jadi 6. So 4 minus 3. Oh. So 1/3 pi r cube minus 90 pi r. Oke. Sampai sini dulu ada yang mau nanya dulu nggak? Ini rada-rada rempong. Ya kalau homework nggak bisa di sini wajar banget. Yang mau nanya? Ini kita samain equation, denominator-nya. Sama-sama pi r square, right? Do you notice what's wrong? Ada yang salah nih kayaknya yang bikin. Kenapa minus ya, Sir? Kenapa? 90 pi r-nya kenapa minus? Kenapa minus ya? Ya salah di situ. Thanks. Saya juga baru notice ada salah satu. Oke, thank you Kevin. Ada satu lagi yang salah. 4 minus 9 ya. Ini 4, ini 9. Saya salah. 4 minus 3 harusnya 4 minus 9. Oke, 4 minus 9 nilainya negative 5. Nggak apa-apa, negatif. Oke, Korea itu salah. Nah, baru you cari dv over dt-nya, baru dv over dr-nya. Kenapa? Karena dia mau cari yang maksimum. Ya. So, differentiate. dv dt dulu ya. Nggak usah pakai yang panjang-panjang. Ini negative 5 over 3 times 3 langsung negative 5 pi r square, right? Benar nggak? Ya, jangan sampai salah ya. Pi-nya tetap kita in terms of pi aja, jangan pusing. Plus 90 r. 90 pi aja, soalnya kan r. dv bukan dv over dt, dv over dr. Salah. Salah lagi. Karena kita mau cari maksimum, berarti di area apalagi t mana ada di sini. Kita bikin-bikin. Oke, kita langsung masukin. Ya. So in terms of pi jauh lebih enteng daripada dia masukin pi-nya 3.14 bla bla bla, capek. Oke. So, 0 ya kan? Negative 5 pi r square plus 90 pi. Put the negative 5 pi becomes 5 pi r square equals 90 pi. What next? Kita cross pi-nya. Oke. Cross gitu. So r square equals 90 over 5. So the r will be berapa tuh? 90 over 5. 18. Jelek banget namanya. Square. Oke. Tahu jawabannya 3 root 2. Nggak apa-apa, jawabannya gini aja. Ya, in terms of roots. Next yang ditanya, calculate the value of r. Oke, r dapat height. Nah, ini r yang baru. Dia minta tiga-tiganya. Of r and height such that the volume. Oke, r-nya sama height-nya. Nggak usah cari volume-nya. Easy peasy. Jadi nggak usah pusing lu cari si volume-nya lagi. Kita diminta yang pertama, height-nya berapa? Masukin ke sini. Ya kan? 180 minus 3 times r square kan 18. Ya, jadi nggak usah capek-capek 3 root 2 di square lagi. R square udah ada nih. Sir, Yes.
Itu 3-nya kok hilang ya, Sir? 3-nya. 5/3, 3-nya hilang. Wait, yang mana nih? Yang dv/dr. dv over dr, oke. Oh, soalnya ini. Lihat ya. Kan negatif 5/3 pi r cube. Ini cube-nya diturunin. Benar nggak? Oh iya. Pi times r 2 minus 1. 3 minus 1. Ya. Oke, good question. Tapi tahu ya, Kevin. Ngerti kan, Kevin? Iya. Oke, sip. Jadi 3-nya kali, kan turun gitu. Jadi over 3-nya hilang, terus 3-nya minus 1. Ini juga r-nya kan turun 1, terus r-nya 1 minus 1, 0. Gitu. Good question by the way. Nah, ini r square-nya langsung 18 aja ya. Jadi nggak usah lu pusing-pusingin kayak 3 square root 2 square lagi, capek. 18 aja lah. Over, nah 2 times 3 square root 2. Oke, atas kan berarti 180 minus 54 itu ya. Jawabnya 126 over 6 square root 2. 126 over 6 dulu. 21. Ya, ini kita Sir, cross. Yes. itu harusnya 5/6, Sir. 5/6. Minus 5/3 harusnya 5/6. Oh my goodness, Kevin. Lu bener. Yes, 6. Kok bisa 3 sih tadi? Kenapa ya? Oke lah, thank you Kevin. Berarti berdua ya? Oke, ayo ulang. Thank you. Oke, nanti videonya bisa dinonton habis, hati-hati di nomor 6 aja gitu ya, jangan sampai salah. Oke, thank you so much Kevin. 5/6, berarti kalau di derivatif kan 5/6 pi r cube, terus di derive jadi min 5/6, 3-nya taruh ya, 3, terus pi r power 3 minus 1, right? Ini kan jadi 2, negative 5 over 2 pi r square. Thank you so much. Oke, untung ada yuk. Yang lain tolong notice ya kalau salah. Ini salah 2 kali loh tadi. 5/3 jadinya ya. Jangan sampai salah. 5/2. Jangan sampai salah lagi. 5/2. Oke, terus kita masukin ke sini. So, 0 equals negative 5 over 2 pi r square plus 90 pi. Pindahin 5 over 2 pi r square equals 90 pi. You can get rid of the pi. So, r square equals 90 times 2 over 5. Oh, 36. Bener, jadi lebih gampang. So, the r equals 36, square root 36, and the r will equals to 6. Ya, r-nya 6. Udah lebih gampang lagi, angkanya jadi enak. Nah, area height dapat, area dapat, height-nya dapat langsung. Ya. B. Height equals 180 minus 3 times 36, right, over 2 times 6. Itu height-nya. Ya. 180 minus 108, 72/12. Ya, jawabnya 6 juga. Oh, kebetulan sama ya. Tapi apakah harus selalu sama kayak square gitu? Enggak juga ya. Kebetulan banyak kan memang soal yang gitu. Okay, that's it. That's the answer for question number 6. Thanks, by the way, Kevin. You save all the classworks. Okay, number 2 and 6. Lupa di circle dulu. 4 and 6 ya. 2 more number. Okay. Bentar. 4, 6 udah. 10, 15 sekarang. Wow. Oke, 10 dulu ya. Nggak yakin 10 bisa satu halaman atau enggak. Soalnya tadi tuh 4 sama 6 saya udah kayak mepet-mepet. 10. Ih, gila, nggak jelas nih soal banyak banget. Disuruh proof, ya udah proof dulu. Number 10. A matchbox consists of an outer cover open on both breadth ends. Oke. Gimana cara gambarnya? A matchbox consists of kotak
outer cover-nya ya. Jadi Matchbox itu outer cover open and both breadth ends into which slider. I see. Matchbox-nya dia gini nih. Kalau you lihat Matchbox, saya mau cari di internet dulu ya. Lah, ban lagi. Bentar. Matchbox. Astaga, permen. Permen apa kok? Nah, ini dia. Lu pasti langsung ngeh, gini ternyata bentuknya. Ya, gini guys bentuknya. Jadi depan belakang ini boxnya aja, coveragenya. Dia cuman ada atas, bawah, kiri, kanan ya. Depan belakangnya nggak ada nih. Ini kosong. Itu outer covernya, right? Ini outer cover kalau yang mau cari nih. Outer cover. Oke. Lanjut. Ini innernya, ya. Nah, ini innernya nih. Yang into which slash a rectangular inner box without a top. Ya bener lah ya. Boxnya cuma atasnya ketutup, bawah, kiri, kanan, depan ada depan belakang. Atasnya nggak ada. Kayak ini innernya. Kayak pakai yang biru buat outer cover, yang merah buat inner cover ya. Inner slice-nya. Oke. The length YCM. Oke, the length ini. Wait. The length YCM breadth. Oh, length-nya di sini. Oke, buka bikin begini. Ya, ini height-nya ya beda ya. Length-nya Y is 1 times of its breadth. Oke, berarti breadth-nya yang 1,5 kalinya nih. Yang ini ya, yang bagian sini ya guys. Oke. Pindahin ke sini. Y-nya equals, ini B berarti 1.5B, right? Bener nggak? 1,5 kalinya. Ini outer cover-nya ya. Sama innernya juga pasti sama dong, nggak mungkin beda. Ya beda tipis banget ya, itu dianggap sama. Oke. And if the volume of the matchbox is to be 30, oke, berarti ini height-nya kita kagak tahu nih guys. Right? Oke. Tapi dibilang volume of the box of the matchbox, so both of them sama. Volume equals base length base height ya. Udah volume equals L. Oh, dia maunya pakainya Y ya. Breadth X cm. Oh, sorry, X ini. Dia bukan B, X dikasih taunya. Ya. Tuh. Salah, saya salah taruh. Harusnya nggak boleh pakai B. Itu B saya bikin-bikin sendiri. Ini Y ya. Equals. Right? So length-nya 1.5X times atau pakainya 3/2 ya biar lebih gampang guys. Times breadth-nya X. Height-nya berapa? Kagak tahu. Nah, itu yang ditanya. Ya. Is to be 30. Oh, dikasih volume ya? Asik. 30 equals 3/2 X square height. And then kita bikin simple. I have some allergic with the fraction, so I multiply by 2. So 60 equals 3 X square height. And divide by 3, okay? 20 equals X square height. Oh, we can get the value of height. So 20 over X square, right? Because we don't want to use the height as a variable. Keep dulu nih. Jadi dari yang given-nya, lu pasti tahu salah satunya gitu. Now, dia minta total surface area, guys. Gila ini soalnya. Total surface area, ya. Materialnya apa aja? Outer sama inner, gitu kan? Outer sama inner. Outer dulu kita lihat satu-satu ya. Kalau you ketemu soal gini, lu pasti bakal pusing kalau you nggak lihat outer innernya. By its list. Kita lihat outer dulu deh. Outer surface area-nya berapa sih? Ini depan belakang kagak ada loh, ya. Depan belakang kagak ada. So ini tadi ini 1.5x, ini x gitu ya. Ini height-nya kita ganti aja 20 over x square. Nah, jadi lebih asik guys, ya. Outer kita gambar ulang. Ini yang kosong ya. Ini yang kosong ya, nggak peduli deh. Ini yang kosong. Oke. Length-nya.
breadth-nya ends nggak ada, kosong breadth-nya. Ya. Jadi dia cuma ada ini height-nya 20 over x square. Ini length-nya 1.5 breadth. Ini x-nya. Oke, yang kita hitung atas bawah, right? Top bottom. 1.5x times x times 2, right? Karena ada 2. Tulis ulang ya, sorry guys. Biar you tahu nih. 2 kali atas bawah ya, top bottom. Ini yang arsir sama yang bawah. Jeleknya kalau di arsir. 1.5x times x plus ini sama ini. Yang si tempat koreknya gitu toh kan. Kalau you sering pakai korek api, tempat koreknya depan kiri kanan ini, samping ini sama belakangnya ya. Oke. Itu 2 times ya dong. Ada 2 height times by 1.5x, right? Sik ya lihatnya. Agak capek sih, tapi ya worth to do. Area of outer, masih outer belum inner. Oke, ini 3x square plus astaga. Bentar. 40 times 1.5, 60. 60 over x, right? Keep dulu. Ya, sekarang inner. Matang kalau inner. Inner juga sama. Sama lagi, beda. Kalau inner bentuknya mirip banget guys. Ini copy paste aja. Mau copy paste juga boleh. Tapi hati-hati guys. Yang kosong atasnya, karena lu mau ngambil kan dari atasnya, ambil koreknya gitu. Ya. Jadi kalau inner you bisa lihat bentuknya kayak nih, kayak tolak angin punya kotak nih guys. Bawahnya nggak ada. Ini kosong. Ya. Ini kosong nih guys. Ini kosong ya. Tapi cuma itu, satu face doang yang kosong. One surface. Sisanya ada, ya dong. Oke. Mau lihat ya pelan-pelan ya. Ini sama, ini 20 over x square. Ini tetap 1.5x, ini tetap x ya. Jadi area of inner AI, saya tulisnya AI. 1.5x times 20 over x times 2. Jadi 2 times 20 over x square times 1.5x, right? Plus bawah yang kiri kanan x times 20 over x, jadi 2 times 20 over x square times x, right? Atasnya cuma nggak ada. Ya udah, di bawah berarti cuma 1.5x times x. Ya. Oke? Aman ya? Aman guys? Kalau nggak aman tolong kasih tahu. Jadi atasnya doang yang kosong, bawah kiri kanan depan belakang ada. Oke, so ini 60 over x plus ini 40 over x, right? Plus 1.5x square. Ya. Terus ini kan bisa kita combine 60 over x plus 40 over x. Nah, kecilin sedikit biar muat. Soalnya dia kagak muat aja sih. Cuman dia satu bentuk lagi dah gitu. Ya. Nah, gini aja ya. 100 over x plus 1.5 x square. So the total surface area, beres kan? Total surface area, total materials needed, right? Total materials equals area of outer plus area of inside, inner. So 3x square plus 60 over x yang outer, ya. Tambah sama inner. 100 over x plus 1.5x square. Proven. Ya, ini tambah ini 4.5x square. Ini 60 plus 100, so 160 over x. Sama ya? Wah gila, cuma provingnya aja panjang banget. Nggak muat nih. Nanti satu nomor lagi. Oke, beres. Enggak. Yang ditanya, if the material is used to be a minimum, find the length and the height of the box. Oke, find y and find height. Oke. Nah, dia mau minimum. Oh yaudah, kita tulis dulu area in terms of linear ya. Ini kan x power negative 1. Minimum, area of minimum where the dA
over dx equals to 0, taruh. Ya, amin equals 0 gitu. Minimal or maksimum, kalau dia kan pasti minta minimum, ikutin aja. D over dx kita masukin dulu 9x, right? Minus 160 x power negative 2. Sama dengan 0. Ya, berarti kita rapiin dikit nih, guys. So, 9x, atau enggak 160 over x square gitu ya. Equals 9x. Iya nggak sih? Iya, benar. Nah, terus kita 160 equals 9x cube. So, x cube equals square root of 160. Oh, nggak usah square root dulu, kita rapiin dulu. 160 over 9. So, x equals cube root ya. 160 over 9. Ini 160 over 9. Juga jelek banget, guys. 2,6. 2.0, 2.60999 gitu. 2.61. Dan belum ya. Yang ditanya length. Length itu y-nya ya. Yang ditanya length ya y-nya, bukan si x-nya. So, in conclusion, y tadi kan 1.5x, right? Nah, masukin aja 1.5 times 2.61. Dapat ya? Jawabannya 3.915. Ini length-nya. Terus yang ditanya height-nya ya. Ya udah, height equals 20 over x square. 20 over x square. So 20 over 2.61 square. Gila soalnya. 2.61 square. Baru kerjain sih, by the way. Jadi susah-susah gampang. 936. Pakainya 3 decimal place aja deh. Ya, ini jawabannya ya. Oke. cm. Oke, ini emang kecil sih, Matchstick. 3 cm kayaknya terlalu kecil dah. Tapi you tahu ya, rules-nya ya. Oke, udah. Sekarang 15 ya. Ini copy dulu. Yuk, terakhir 15. Let's do number 15. Oke, saya mau iniin dulu. Oke, sekarang 15 ya. Aduh, kok kayak kampung banget ini tuh editannya. Nah, 15. Oke. Yuk, terakhir. Semuanya lihat. Wow. Cone-nya pas ada di dalam circle. A right circular cone of base radius r is blah blah blah. Okay, exactly into a sphere with the internal radius of 12. Bukan ininya yang 12 ya, salah ya. 12 itu dari sini center ke sini. 12, right? Hati-hati di situ ya. 12-nya di sini. Okay, so volume of the cone is V, so calculate the volume of the cone. Okay, express R in terms of height. Interesting. Wait, kita nggak bisa ambil ini di mana gitu ya? Internal radius 12 cm. Oke, kita langsung tahu sih guys, dia punya ini pasti kan mau nggak mau ya, pasti ya guys, ini dia punya apa nih namanya? Isosceles triangle, right? Kalau you mau lihat ini isosceles nih. Berarti dia punya ini langsung ketahuan guys. Ya, you lihat triangle. Nah, ini harus pakai trigonometric. Oke, kita lihat segitiganya dulu ya. So this is an isosceles triangle. Equilateral kok isosceles. Equilateral triangle, ya. Jadi ngira-ngira dulu nih, ngebayangin kayak cone itu kan sebenarnya kalau dilihat dari samping bentuknya segitiga kan. Ya. Ini height-nya yang kita mau tahu justru. Ya. Nah, angle-nya udah pasti no question 60. Right? Ini R. Ini R, ini height. Ingat nggak trigonometric value? Height itu opposite-nya, right? Ini jadi adjacent ya. Saya kasih warna merah nih.
Ini opposite, ini adjacent. Pakai tan berarti ya, tan toa ya. Right, so tan 60 equals opposite height over adjacent R. Haha, udah. Terus R in terms of height. Oke, R equals height times tan 60, height over tan 60, right? Oke, R equals height over tan 60 kalau di jawaban kalkulator square root 3. Tunggu. Ya, square root 3. Beres. Ya, ini yang E. Pakai triangle. Ya, ini memang agak-agak rempong sih. Oke, beres ya. So, Sir, yes. kenapa nggak pakai yang radius aja, Sir, yang 12 di questionnya? Oh, ini internal radius of a sphere. Beda. Ini bukan 12 tadi saya bilang. 12-nya itu dari tengah ke sini, 12. Beda ya? Bisa dipakai, Sir, tengah ke radiusnya. Bener juga. Tapi kan dia maunya express R in terms of height. Bukan express 12 in terms of height. Bener gak? Sir. Tunggu. Kevin dulu ya, sabar Mivi ya. Gimana Kevin? Yang di answer key pakainya yang center ke R, Sir. Iya, center ke R. Wait, what do you mean? Yang answer key textbook. Tunggu. Saya nggak lihat textbook answer-nya ya, tapi kita coba lihat dari soalnya ya. Karena di textbook tuh kayak banyak yang nggak bisa dipercaya sih. In my opinion ya. Coba lihat pelan-pelan ya. Right circular cone artinya dia punya ini sama semua. Ya. Dia punya apa namanya? Sides-nya sama. Jadi kita pakai. Nanti mungkin kalau udah akhir mungkin sama. Kayaknya nggak pernah tahu. Kita kan bisa pakai jawaban yang berbeda. Ya, bentar ya Kevin, kita hold dulu. Maybe mau nanya apa? Kalau pakai Pythagoras boleh? Pythagoras bisa, tapi ini berapa? Ya nggak sih? Bisa sih, tapi kayak kita ada yang kita nggak ketahui gitu. Oke, by the way, dua-duanya jawabannya pertanyaannya keren sih. Yang Kevin bilang kalau internal radius tuh dari mana tuh? Kalau internal radius of a sphere, jadi you lihat nih, bayangin ya, ada circle nih. Terus di dalamnya ada exactly fits, pas-pasan kenanya ya. Kalau pakai 3D, 2D perspektif, dia pasti di sini. Pakai warna lain ya. Internal radius of sphere di sini. Gitu. Ya. Yang 12 tuh di sini nih, Kevin. Nah, kalau you mau bikin triangle-nya, triangle ya, karena kan cone triangle tuh hitungannya kayak dianggap triangle. Jadi dia bakal sama nih. Ya. Pasti gini. Jadi itu bukan 12, radiusnya bukan 12 sama sekali. Tadi kan misalnya dari tengah sini ya ke sini. Ini bukan 12, ini less than 12, right? Pasti di bawah 12. Nah, itu R-nya yang kita in terms of height. Kayaknya sih begitu ya. Oke. Tapi nggak apa-apa, nanti jangan pusing dulu. Kita coba lanjut dulu ya. Gimana Kevin, mau nanya apa lagi? Kalau misalnya yang 12-nya dari middle ke right, bottom right. Oh, iya bisa 12. Ini 12. Tapi height-nya kan di sini. Ya nggak? Kan bisa Kayak ikutin, Sir, Pythagoras. oh, oke, good question. Ini 12, oke ya. Ini 12 ya. Terus gimana Kevin? Ini R kan? Kita ambil misalnya H. Setengahnya ya? Enggak, ini bukan setengah. Enggak, Sir. Kan 12 kan, Sir. Yang ke atas, center ke atas itu 12 juga. Oke. Mantap. Bisa. Bisa banget. Height ya. Oh, sorry. Ini nggak tahu berapa ya. Nanti height itu 12 plus something, right? Good, Kevin. Bisa. Ini kalau dia pakai yang answer key ya, tapi saya pakai trigonometric. Kita nanti proving jawabnya sama atau beda. Ya. Oke, good. Ini trigonometric. Terus Kevin bilang ini, bukan Kevin, ya Kevin tadi idenya dari sini. Gila, keren banget, nggak pikir. Ini kita cari dulu ya tanda tanyanya. 12 square minus R square kan? Benar nggak? Oke. Berarti height equals 12 plus 12 square minus R square. Bisa? Tapi kan express R. Oh, R-nya berapa lagi? Kita apa ini namanya? Kita coba pindahin.
Ya nggak? Ini kan 12 plus yang tanda tanya ini kan, tanda tanya ini 12 tambah ini. Oke. Height minus 12. Oke. Berarti kita apa ini namanya? Kita apain lagi? Ke square root, di square lagi biar R-nya keluar. Nah. Oke, ini ya. Waduh, ini pusing. 28 height plus 144, right? Ini hilang, ya kan? Cross. So R equals R square, negative R square, height square minus 24 height, right? Berarti kita kali negative 1, R square equals 24 height minus height square. Wah, beda jawabannya. Tapi bedanya sama-sama mana yang lebih enak, yuk coba lihat ya. Square root. Udah. Ya. Yuk bisa pakai yang ini, trik, atau yang ini. Oke. Jadi dua-duanya benar. Mau pakai yang mana dulu nih? Abis ini yang part 2 ya. Part 1 udah beres nih. Part 2 coba lihat. The volume of the cone is V. Volume apa formula? 1/3 pi R square height, ya kan? Oke. 1/3 times pi R square times height. Height over 3. Wait. Oh, R-nya yang kita ganti ya. Dia kan maunya pakai height ya. 1/3 pi. Ini height over square root 3 square times height. Right, saya pakai yang trigonometrik dulu nih. Jadi 1/3 pi times height square over 3, right? Times height. Beda ya, bentar. Berarti gile, susah banget. Ini kalau kita pakai yang trigonometrik, ini jawabannya simple banget, cuma begini doang. Ya, tapi nggak apa-apa, mungkin bisa beda. Tapi ujungnya bakal sama lagi nih guys. Kita coba bukti ini. Ini kan pasti 60 tan 60. Karena circle, kalau circle pasti di dalamnya itu nggak mungkin segitiga yang lain, itu udah rules-nya kan. Segitiga pasti isosceles sama sisi semua 60. Oke, nggak apa-apa, kita keep dulu. Kalau pakai yang formula kedua ya, yang pakai yang ikutin di sini, kayak mentah-mentahnya gitu. 1/3 pi R square height juga. 1/3, ya pasti dapat lah orang 24 kan ada tuh. R square berarti kan kita masukin ini, dihilangin ya, 24 height minus height square. Times height, ya. Berarti ini lu kan masukin height-nya, taruh depan dulu. Pi height gitu ya. 24 height minus height square. Jadi jawabannya ini masukin 8 pi height square, sih bener. Subtract 1/3 pi height cube. Terus karena dia find the value of R for which V has a stationary value. Oke. Stationary artinya dV over d height ya. dV over d height equals to 0. Ini nggak mungkin karena height-nya pasti 0 ya. Coba lihat. Ini nggak mungkin. Berarti kita punya ini salah nih. Thank you. Kita pakai pendekatan ini ya. Yang ini. Oke, ini memang sulit banget. 1/3 pi height square equals 0. Ya, nggak mungkin dong. Height-nya masa 0. Ya, ini kagak mungkin. Oke, thanks. Jadi kita hapus aja. Ya. Ini kita buang. Ini ayo nggak hapus. Buang. Ini proven wrong. Jadi ini kayak nggak bisa dipakai. Gitu. Can't be used further. Oke. Nah, ini kita pindahin yang ini. Jadi proven ya, kan kalau volume of cone kan sepertiga 1/3 of base area times by its height. Oke. Nah, yang ketiga, find the stationary. Berarti dV over d height equals 0, right? Bentar, nah ini. dV over d height equals 0, so 16 pi height, right? Minus pi height square equals 0. Bener ya? Ini turunin pelan aja. 8 times 2 pi, 3 times 1/3, 1. So, kita
Nah, gitu ya. Cross out, cross out. So height-nya n16 ya. Nggak kepikir lu pakai cara ini, nggak kepikir di pikiran aja gitu. Ternyata cara ini jauh lebih bener gitu. Karena kita nggak assuming. Kalau ini kan assuming 60 degree kan. Tapi memang udah pasti 60 sih. Nah, kalau ini nggak assuming apa-apa. Kita benar-benar assuming kita nggak tahu apa-apa, dalamnya nggak pasti 60 gitu. Oke, ini lebih raw ya. Tapi nggak kepikiran mau kerjaan ini. Ya nggak apa-apa, ya jadi tahu sekarang. Ya. Next, tinggal masukin height-nya 16. Terus ditanya bukan height-nya, tapi R-nya, guys. Ya udah R-nya masukin aja. Square root of, nah ini. 24 times 16 minus 16 square. Gitu ya. Masukin calculator aja. Jawabannya 8 square root tuh. Dah, beres. Nah, whether it's V maximum or minimum. Nah, lu tahu ya, namanya maximum or minimum itu pakai dari mana sih? Double second derivative. Kan tadi dv over d height-nya 16 pi height minus pi height square, right? Terus with the height is 16. Ya, height-nya 16. Ya, berarti d square v double derivative-nya berapa? Kalau positif, artinya dia minimum. Ingat nggak? Kalau plus dia minimum, kalau negatif dia maksimum. Ya, second derivative ya, point of dia maksimum or minimum. Coba kita masukin. Gini kan? Ya, kita turunin sekali. Terus masukin height-nya 15. Ya. 16, sorry. So where height equals 16, berarti masukin 16 pi minus 2 times pi times 16. Negatif kok jawabannya. Ya. 16 pi ya, masukin calculator. Minus 2, 32 pi ya. 16 pi. Iya, main negatif lah udah pasti. 16 pi minus 32 pi kan. Pasti negatif. Karena dia negatif, berarti dia punya volume in a maximum. Ya. Because d square v over d height square less than 0. Ya. Ingat kan kalau A-nya negatif dia justru maksimum karena frowning ya. Kalau E-nya positif dia ini. Beres. Berarti V-nya berapa? Ditanya lagi. Hence find its volume. Masukin lah. Volumenya rumusnya kan ini. Ya. Area udah ada, height-nya udah ada. Jadi lu jangan masukin ke yang sini ya, pusing lu kerjain. Ya, 1/3 pi times 8 square root 2 square times 16. Ya, hajar aja. 1/3 times pi times 8 square root 2 square times 16. Jawabannya jelek, tapi in terms of pi jadinya begini. Ya. Atau terserah, lu mau main yang mana sama aja. In terms of pi atau nggak pakai in terms of pi, anything is okay, guys. Ya, beres. Kita 1 jam lebih, 5 nomor. Ya, 1 nomor 10 menit, kecuali yang ini paling panjang. Oke, exercise 12D done. Kalau bingung nanya ya, ini kirimin ke WA semuanya. Oke, yang 12 ABC gimana? Bikin sendiri lah. Bisa ya harusnya ya, 12 ABC. Ini aja udah yang susah aja. Oke, I will stop the recording, so I'll see you later.